Всем привет! Мы продолжаем прохождение Mass Effect. Сейчас нам вроде бы нужно разобраться с гетами, насколько я помню. И насколько я помню, мы уже прилетели на место. Ну, осталось только просканировать все системы и разобраться с ними. Так, сейчас, пока мы идем, подгрузится текстура HD. Насчет FPS я проверял на записи вторую часть Mass Effect сегодня. Ну, чтобы узнать, как будет она себя вести. Посмотрел, лагов не обнаружил ни в звуке, ни в плавности картинки. Поэтому там хорошо. Для тех, кто не знает, Приголе — это название реки в Калининграде. И я только сейчас заметил, что в этой игре у меня нет такой черной полосы сбоку от экрана. Во всех остальных играх она есть. Почему-то я не знаю. Так, хорошо, мы приземляемся. Ну, здесь нам нужна талия. И, в принципе, возьмем ее. Ну, или Ару, ну, как раз будет поровну со всеми умениями. Так, съездим на аномалию сначала. Так, кодекс, хорошо. Очки. Давайте прокачаем вот так пока. У нас останется 4. 40. Мы прокачаем автоматически. Как и ей. А себя ставим 4 очка. На всякий случай. Нигеля не так уж и много. 47. Например, чтобы пройти миссию на Наверии, нам понадобится 99 вроде бы у Нигеля, насколько я помню. То есть как бы его максимум. Хотя, может, я путаю. Сейчас мы разведаем Торий. Так. Тупик, да? Тогда встанем вот так. Так, сколько нам за это дадут денег? Еще раз. 2000 почти. Как видите, уровень растет. Деньги выдают все больше и больше. Поскольку с маленьким количеством денег делать это особо нечего. Нет, в принципе, можно пройти на, так сказать, на мастерстве. Но лишь на таких легких уровнях сложности. После среднего уже начинаются проблемы. И статы оружия и брони влияют на очень многие показатели. Это, я так понимаю, британские руины, да? Наверное, скорее всего. А нет, турянская эмблема. Хорошо, за это нам тоже дают деньги, оказывается. Это радует. Поехали к обломкам.
зайдем по пути к вопросительному знаку. Это какой-то череп, да? На ровной территории. Да сейчас припаркуем. Так, это вроде бы ровно. Да, череп нам неизвестен. Надеюсь, мы сумеем взломать обломки. Взломаем. Тут хорошее место есть. Давайте. Ага, хорошо. А что нам дает кинетический буфер, кстати? Я такого не помню. Ускоритель метаболизма, 12 щитов. А тут щиты. А тут лишь только скорость восстановления щита, да? Давайте поставим кинетический буфер. И поедем на аванпост. Вот, еще один неразведанный ресурс. Я не буду ездить по карте, сверяться как бы с ресурсами особо. Мне это не интересно. Я постараюсь найти все записи матриарха. Если это получится, то я буду рад, а нет, ну, значит, сделаем что-нибудь другое. Вот эта планета еще более-менее нормальная в плане гор. А есть такие планеты, по которым, ну, ездить это сущий ад. Кстати, а мы видим, как переливается на солнце, на местном что-нибудь. Нет, в прицел мы видим только это. А вот чисто так. Вроде бы да, вроде бы есть движение. Я имею в виду на солнце. А, тут же их два. Вот солнце-то. Да, там движение есть. Вообще здорово анимировано. Я не помню, чтобы такое было во второй или в третьей части. Жалко, что в Мака нет какой-нибудь музычки. Или еще что-нибудь такого. Или хотя бы каких-нибудь разговоров в GTA. Чтобы было не так скучно ездить. Ой, у нас еще одни полезные ископаемые. Аванпост, я так понял, находится на горе, да? Давайте проедем сюда. Я понял, где? Вроде бы. Да нет, подождите, не на горе. По карте нам ехать сюда. Так, давайте по-быстренькому разведаем магний. Да, блин.
когда кто-нибудь пальнет отсюда. Так, тут уничтожен противник, да? Да. Осталось еще турелей. Там откуда стреляют? Оттуда, блин, задели или нет? Вроде бы нет. Ага, я вижу турель. Мой радар ее видит. От одной ракеты нам ничего не будет в любом случае. Так, а нам нужно заезжать туда. Да, нужно. Там полос, да? Да. Three more outposts to go. The first step in a long journey. Да, один аванпост есть. Возвращаемся на корабль. Давайте не будем дожидаться прогрузки. Сразу отправимся в другую систему. В эту. Commander, urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here, and you're the only one that can handle it. What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. Are you telling me this computer is thinking on its own? We're not stupid, Shepard. This is a virtual intelligence, not a true AI. It's not self-aware, and it can't access any external systems. We didn't do anything illegal here. Virtual intelligence support is critical to our military success. VIs process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. You disable it remote? Our fail-safes aren't responding. The VI operates on a closed network. It can't affect any external systems, but we don't have any direct access to its processes. We could bomb it from orbit, but the damage to the facility would be catastrophic. We'd prefer to have someone shut down the core. Someone like you. I know Spectres answer the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. The VI controls all the facility's weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. Хорошо, позже мы этим займемся. Это, кстати, миссия аукнется нам в третьей части, если мы ее пройдем. Наверное, даже если и не пройдем тоже, но я ее всегда проходил.
наверх, это хорошо. Вот не люблю я такие планеты, у них целая куча гор там. Ну и давайте на эти миссии брать стандартный экипаж, далее Лиару. Неисправный VI, хорошо, отправляйтесь в Солнечную систему на Луну. Ванпост гетов, геты подождут. Сначала аномалия. Здесь вроде бы молотильщиков нет, поэтому давайте постараемся ехать по открытой местности. По этой горе у нас нету шансов забраться, насколько я вижу. Так что давайте объедем ее где-то снизу. Вот здесь мы уже сможем добраться. Так, объедем здесь. Там, где зелень, там сцепление. А нашему вездеходу иногда не хватает тяги. Прям как КамАЗом в горку. Или пазиком. Поскольку я езжу иногда на автобусах, я знаю, каково это. Когда вот с еще меньшей скоростью пазик забирается сюда. Так, ох, да. Конечно, место не очень хорошее. Ну, еще сверху, что ли? Так, а мы здесь? Да, на ровной мы территории, на ровной. Да? Да блин. Попробуем найти так. Да блин. Так, хорошо. Обломки. Стоит ли они, так сказать, нашего внимания? И трудно ли будет до них добраться? Насколько я понимаю, да. Хотя, стойте, давайте попробуем проехать вот здесь. Здесь вершины. Попробуем проехать по вершинам. Главное не упасть. Главное не упасть. Так, здесь я уже вижу, поэтому поставлю метку аномальный сигнал. Зонда. Хорошо. И там враги, да? И опять нам не хватает мощности заехать. Давайте попробовать вот так. Попробуем. Давайте попробовать. Так. Давайте попробовать, надо говорить в магазинах. Когда покупаешь конфетки.
над этим, и тут оказывается недалеко. Ух ты! Кто там? Нет, я видел, что там враги, но я не думал, что они где-то вот прям совсем тут. Это тяжелая гетская турель. Похоже, нет ничего нам интересного, да? Ну да, то есть просто получили опыт. Ладно, хорошо, поехали на аванпост. Конечно, красиво сделаны планеты. Только ездить по ним час, ну, много утомляет. Потому что никакой особой активности не происходит. И все-таки мы победили колесо. Надо было включать наши двигатели раньше. И опять мы повредили колесо. Действительно, надо было раньше включать. Теперь уже и в этом случае. А имеет ли смысл нам сейчас ехать туда? Может, это ископаемое внизу. А если нет, то я и не хочу заморачиваться особо. Да, оно внизу, вот оно. И это золото. Золото — это всегда классно. Кроме тех случаев, когда мы не можем до него добраться. Вот как сейчас. Так, отмените пушки. Мы золото тут ищем. Взрываем его. Здесь мы не взлетим. Ладно, вернее, не въедем. Поедем так, что по низинам. Как же интересно шатает их внутри. Ну, я имею в виду Шепарда и экипаж. Судя по всему, в правильном направлении. Да. Надо быть внимательным. Не просмотреть орудия. Здесь, в принципе, одно прямое место. А! Блин. Корабль, да? Корабль? Где корабль? Корабль улетел, что ли?
Да, я вижу, что нет противников. Поэтому возвращаемся на Нормандию. И улетаем отсюда. Так. Пока рано сюда. Смотрим, есть ли в поясе астероидов что-то полезное. Есть. Медальон. Насколько я помню, за сканирование с орбиты нам тоже дают денег. Поэтому мы всем этим и занимаемся. Ну ж, и высаживаемся. Как всегда, на эту миссию дали Леру. Минус 34 градуса здесь. И поехали сразу на аномалию. Я сохранюсь, поскольку мы давно это не делали. И поскольку здесь такие прямые участки, без особых гор, мне это не нравится. Потому что... Нет, я имею в виду тут хорошо передвигаться, но мне не нравится из-за того, что это может быть осада молотильщика. Сейчас я выключу звук в наушниках, поскольку именно это и есть. Я просто не хочу оглохнуть. Я больше проработал. Осада молотильщика. Так, где бы нас спрятаться? Я имею в виду, по идее, здесь. Мы его победили. Посмотрим, что находится здесь. Хорошо. Поехали туда. И потом на обломки. Это британские руины. Это поможет нам, наверное. По крайней мере, нам дают за это деньги, а деньги нам помогают. Кстати, сейчас посмотрим, сколько у нас денег. 73 тысячи. Это вроде бы не хватит даже на начальный пока оборудование спектра. Это даже на одну пушку спектра хватит. Поскольку у них цены вроде бы от 100 тысяч. Почему Совет не выдает нам финансирование? По идее, мы их агенты.
тоже не платить нам деньги. Альянс не выдает нам финансирование. Нет, бы выдал нам самые лучшие доспехи, оружие. Ну, не доспехи, а броню. И суть-то, в принципе, одна и та же. Мы этим помогаем. Ну, понятное дело, что помогаем мы просто из добрых побуждений. Но все равно. Так, поехали быстро к зонду. К зонду, или как правильно. Ну, в общем, к месту крушения. А, блин. Давай. Ага, все, хорошо. А, по идее, нам ехать куда-то сюда, да? Ну да, карта у нас примерно показывает наверх, что ли. Давайте вот сюда. Поднимемся. Мы правильно едем? Да, правильно. По идее, за этими горами аванпосты есть. Да, точно. Ух ты, ничего себе, как быстро ракеты летят. Так, я не понимаю, где мы? Как с такого ракурса? Именно с такого ракурса неплохо видно. Так, первым делом надо уничтожить колосс. Ну или колосс. Он нас задел. Остались еще внизу люди, да? Вернее, не люди, а геты. Бросил. Поднимаемся на Нормандию. И летим на последний аванпост. Вроде бы последний. Или мне кажется, что предпоследний. Так, сканируем. Так, хорошо, сюда мы прилетим. Сейчас просто просканируем остальное.
версия. Стоп. Ну да, Гагарина, станция Гагарина. Захватить исследовательскую станцию. А, нам, наверное, надо внутрь. Все равно для начала давайте поедем туда. Ну, то есть к обломкам. Ветра. Хорошее место, чтобы поставить какого-нибудь ненужного члена экипажа здесь, но у нас все нужные. Так, я уже вижу место назначения. А потом нам сюда, то есть где-то примерно в обратную сторону ехать. Задание, ведь там аномалия, да? Да. Будем заезжать сюда. Давайте заедем. Лишние минералы никому не помешают. Ну и тем более здесь по пути. Если я понимаю, надо вниз, да? Да, где-то в этом промежуточке. Вот здесь внизу все я вижу. Интересно, что это? Да это что, недостаточно ровная поверхность, что ли? Теорий. Вообще не слышал о таком элементе до Mass Effect. До Mass Effect. Интересно, что это за элемент. Надо будет потом посмотреть. Где-нибудь в интернете. On your order, Shepard. Lead on, Commander. Так. Понял. Давайте поставим знак на аномалию, а это мы видим и сами. Похоже на такой искусственный проем.
сюда подняться. Давайте попробуем разогнаться и подниматься не по прямой. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, вообще где я? Все, вижу. Главное не спалиться. Падать вниз нам далеко. Мы все-таки вроде бы почти сумели подняться. Да, поднялись. Сейчас найдем вход. Главное вот не наткнуться на эти шипы. Сохранимся и пойдем. Я возьму на всякий случай дробовик. Так, мы можем здесь что-нибудь взломать. Да, мы можем взломать шкаф. Мы можем взломать даже оружейный шкаф. И это, мне кажется, пистолеты уже лучше, чем у нас есть. У нас даже есть уже штурмовая винтовка лучше, чем у нас есть. Поэтому давайте сменим лучшее. Вернее, на лучшее. Здесь точность, да? Давайте поменяем на стингер. И уже от этого будем ориентироваться. Да. Хорошо. Let's take them out. Так, тут хаски, да? Да, поэтому давайте-ка сюда. Отвлечем их. Ох, Лиара Италия. Так, можно ведь сменить им снаряжение? Лиара использует броню-то человеческую. И, в принципе, можно все поменять. Да, день имеет броню. Его поставим как есть. Это я просто проверял, как работает система. О, потом еще хаски, да? У нас перегрелось. Тут разрушитель. Разрушитель. Серьезно. Еще
надо же. Применяем деформацию. Яра. Так, аптечка. Не даем обойти с флангов. Снайпер, он создает помехи. И уничтожаем солдата. Бежим сюда. Где я видел ящик? Вот он. Мы насобираем всякой всячины. Так, я пока убрал оружие. Может быть, даже слишком рано. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Кроме вот ящика. Получили мы там одну гранату. Она, в принципе, нам не очень нужна. Кстати, здорово сделано, что когда Шепард смотрит вниз, он смотрит вниз, а когда вверх, он смотрит вверх. Но когда он смотрит по бокам, это не сделано. GTA 5, например, это сделано. Я думаю, мы тоже ее пройдем для канала. Мы блуждаем. Мы как блуждаем. По идее, нам сейчас влево. Ага, вот выход. Здесь мы вроде бы ничего не пропустили. Так, крой. Ну, здесь враги. Я, в общем-то, даже не вижу, где враги. Ага, все, вижу. На гете штурмовики мы используем взлом. Я сказал же, мы используем взлом. Base of operations for the Geth incursion into this region. Hold on. This receiver's picking up some kind of transmission. Based on the signal strength, I'd say it's coming from inside this star cluster. It must be a message from the primary Geth base. We can use the signal to lock onto its location and eliminate them. It must be a message from the primary Geth base. We can use the signal to lock onto its location and eliminate them. Так, это хорошо. Но еще лучше сейчас съездить на место аномалия и не натыкаться на эти шипы. Так. Хорошо, хорошо.
ископаемые. Боев вроде бы не ожидается. Так, полоний. Видимо, мелкое месторождение. Да блин. Давайте еще раз. Да, небольшое месторождение, но платят за них одинаково, как я уже говорил. И наш маг не может проехать метку. Так, слишком далековато мы приземлили мага. Спасательная капсула. Ага, медальон. Возвращаемся на Нормандию. Летим на ту последнюю планету. А потом общаемся с экипажем и летим на цитадель. Так, смотрим, нет ли здесь чего-нибудь. Так, вот я там вижу. Полоний. Так, а здесь? Здесь, похоже, ничего нет. Ладно, хорошо. Так. Нам сюда. Высокая температура. И как всегда. Это скорее даже спутник, чем истинная планета. Поехали на аномалию. Здесь, кстати, почему-то не проседает FPS. Особо не проседает. Может быть, потому что мы в открытом космосе? Не знаю. По идее, у нас тут нет никакой атмосферы. Хотя ветер есть, значит слабая атмосфера есть. В космосе чистом не будет ветра. Как все-таки красиво. Завораживающе. Наверное, все это будет действительно когда-нибудь в будущем. Направление вообще здорово.
сумеем его взломать. Да, сумели. То, что там находится, не помечено как бы даже на карте. Вернее, не подписано на карте. Развернемся вот так. Нам надо будет заходить внутрь или нет? Да, скорее всего. Это мне не очень нравится. Что у нас интересно тут на терминале? Не зря я взял. Далее. Давайте. Блин, очень мало предметов. Мы так не получим особо у Нигеля. Мы его лишь потеряли, а опыта получили не очень много. Так, там Джиггернаут остался. Ну а сюда даже нельзя зайти. Поэтому убираем оружие и идем на корабль. Надо зайти к Тали, может ей поможет то, что мы добыли.
Так, сейчас пройдем. Вот наш первый уровень. А там, наверное, будет тогда нулевой. А самый верхний это второй. Попробуем поговорить с Кайтоном. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Well, they know about the stonewalling you've had from the council. They deserve to know what we're up against. They're on your side. They're pissed about the resistance we're getting, especially from our side. I'll have a better handle on all of it when my head stops hurting. Another L2 flare-up. Anything I can do? No, Commander, it'll settle down. It's rough sometimes, but they spike higher than a lot of L3s. Except for you, of course. Besides, I fared a lot better than some after Kinetics was through. I haven't heard anything about Kinetics in a while. Yeah, they quietly disappeared. Broke up into a bunch of little corps after they botched the training on Jump Zero. After first contact, Kinetics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Kinetics could bring in experts instead of taking it slow. The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Kinetics kept it a secret. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians for help when we just fought a war with them. The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak, so they discreetly hired some Turian mercenaries. Is there some reason we couldn't learn it on our own? They didn't know where to start. Hell, it took a couple of years to even link biotics and Ezo. Forget trying to get the kids to move stuff. They had trouble just helping them not break their own limbs. And their choice of teachers didn't help much. I'm sure Kinetics did what they thought was best. It wasn't best for us. They brought in an ex-military Turian named Commander Vernus. A real hard-ass. He basically had a free pass to break us if it would turn out a decent biotic. Kind of spiraled from there, Commander. Did he ever face charges for that? He got his, yeah. But like everything else at Jump Zero, it was under the table. The less said, the better. Anyway, this is ancient stuff. I walked it off a long time ago. I should get back to my duties, Commander. We're here to make history, not rehash it. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Так, хорошо. Поговорим с Лиарой. А вообще, наверное, надо сохраниться. А что у нас новое в журнале появилось? Поговорите, стали, когда вернетесь на норматив. Хорошо, сейчас поговорим. Ну, вернее, после разговоров с другими членами экипажа. I get the feeling you want to ask me something, Commander. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you, and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Your kind always seemed so rushed and high-strung. We don't have the luxury of time. An Asari can live for 1,000 years. We're lucky if we hit 150. That is true. At first I thought that was a weakness of your species. After spending time with you and your crew, however, I think it may actually be an advantage. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. You're scared of us? Unfortunately, the rest of the galaxy sees humanity as something of a bully. You run over anyone in your path to get what you want. It is up to people like you to change their minds, Shepard. I'm doing the best I can, Liara. There is a reason the Council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what you did during the Blitz. It was a remarkable display of courage and heroism. You didn't need to go behind my back. I would have told you whatever you wanted to know. I apologize, Commander. After our last conversation, I was afraid I would say something stupid again. I wanted to know more about you.
to understand what made you into the man you are. There is something compelling about you, Shepard. Are you sure you're interested in me? Or is it my visions of the Protheans? I admit, your connection to the Protheans had something to do with my initial interest, but it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard, but I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Chief Williams. I care about Ash. A lot. I thought so. Still, I feel as if there is also some attraction between us, Shepard. Да, есть. You're right. There is something between us. I knew it, and I knew you felt it too. But does this not seem rather strange? Why do I feel so close to you? We have only known each other a short time. We are from two different species. We have almost nothing in common. This makes no sense. These things never make sense. They just happen, and we get swept up in the storm. You make it sound so chaotic, so dangerous. I'll keep you safe. I am not looking for a protector. This is all a bit overwhelming. I am not used to this. You. I need some time. Take all the time you need, Liara. I'll be here. Thank you, Shepard. Let's just talk about something else for now. I should go. Goodbye, Shepard. Вообще, я сказал ей да, потому что я бы в жизни ее выбрал, если бы я был на месте его. Ну и во-вторых, если не получится с Эшли, то мы имеем запасной вариант. Не жестоко, конечно, немного, но... Так, давайте как раз поговорим с Эшли. Oh, before I go, you said you're serving with Commander Shepard now? We saw him on the news here. He's cute. Later, sis. Tell me you didn't hear that. Afraid I did. Oh, shoot me now. One of my sisters. That's Sarah, the youngest. Surprised to see you here, sir. Thought you'd be chatting up, what's her name? Tassoni? Liara, why would you think that? Scuttlebutt says you got a bit of a thing for her. I could understand why. The crew's off limits with the regs against fraternization. And at least she looks like a woman. You think I'm interested in Liara because she's the only one I'm allowed to date? So you are interested in her. Of course, it could be politics. Alien diplomat's daughter, us under orders to make nice with the bug-eyed monsters. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. Did your father serve with the fleet? Yeah, took any crap posting he could get that offered space time. You know what? He worked his ass off trying to get recognized, but he never made it above serviceman 3rd class. He was real proud when I made Chief. First thing he did was salute. What about your mother? You haven't mentioned her. You must know what military wives are like. Strong because they have to be, able to raise kids while Dad's away on a 6-month cruise. She has a degree in planetary geology. She and Dad both wanted to see new worlds. She gave up her career to raise us, though. You have more than one sister? Sounds like a big family. Yeah, I'm the oldest, then Abby, then Lynn. Sarah's the youngest. She's still in high school. With 4 girls, Dad used to say he felt more outnumbered at home than on maneuvers. Where did you grow up? All over. Same as you, I expect. We transferred a half a dozen times before I finished grade school. You go where personnel command sends you, right? I guess that's why I'm so tight with my sisters. We'd have to leave all our friends every 2 or 3 years. I was an only child, but I get the idea. At least one of my parents was always on duty. Yeah, military families, eh? With schedules like that, it's a wonder we ever have kids anymore. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Sounds like a story. Feel like sharing?
Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did, Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobog. Same cluster, but a dozen Hellwire away. Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. If he really liked her, he wouldn't be pushy. Yeah, of course. If he didn't ask at all, I'd wonder if he thought Sarah was ugly. Damned if you do, damned if you don't. Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, because he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. Why didn't you tell the police? She said it wouldn't solve the real problem, and she and Mike would both become household names. It was a small colony. I said it was her call to make, that we should let her do it her way. Mom was pretty pissed about that. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided to learn the sword. She always was a little weird. Likes big skirts and tops you have to tie her into. They do great things to her figure, though. So, what did you learn? One of Dad's friends taught me Marine hand to hand. You traveled all the way home to walk your sister to school. It was only a dozen light years, like a day's cruise. It's not like I was going to Earth or something. My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk, and there's blood everywhere. That's unbelievable. Sarah must be as good as you. Better. I'm more or less a straight-up puncher. When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was gonna end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. And she hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Your sister's something else. But you didn't mention your father at all. Was he on deployment? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments. Вроде бы это нам надо выбрать. I didn't know you liked classical literature. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. So behave. You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper. He's with God now. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? You know that old saw, there's never an atheist in a foxhole? I've been in a lot of foxholes. Yeah, I guess you have. I've met a few people who are really weirded out by my faith. Because I work in space, I can't believe in a higher power? Jeez. Hello, have you people looked out the window? How can you look at this galaxy and not believe in something? I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, Skipper. Так. Ну, надеюсь, мы ничего не запороли.
Commander, good to see you. You've been with CSEC a while. Have you seen much action? Well, not as much as you, but yeah, I've seen some interesting things. I'll bet you have. Anything in particular that stands out? I remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market, but they're not as bad as the psychos. I remember this one L-Corps diplomat we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling their organs. Had the station in a bit of a panic. But this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on than we first realized. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development, but there was nothing. No Solarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. Somebody's making a killing out there. What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation, to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. You mean threaten? Was that really necessary? Maybe, maybe not. Either way, it paid off. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up, and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes. Walking, living test tubes. He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. He just used them to make more organs. They wouldn't listen. Well, it's not worth the risk. You pursue the vessel and disable it. That's the best choice. They sent the military after him, but he got away just the same. Yes, they did. I went to Palin and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. If you don't care about the fate of those hostages, then you're no better than he is. You're just a terrorist with a badge. Yeah, maybe you're right. It doesn't make it any easier, but I see your point. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to Dr. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart, his idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him.
I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Leon, I'm gonna be there when you find him. Так, хорошо. Секунду. Так, посмотрим журнал. What do you want, Shepard? Секунду. Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. What happened? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes, a meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from and where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. It sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. Jared was your father? He was. Until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go back. You must have family other than your father. Don't you miss them? You're trying to make me cry, Shepard. I've got some unfinished business with my family, but that's all. What kind of business? Before I left, I made an oath to my father's father. I swore to recover my family's battle armor. It was taken from him after the uprising. What's so important about this armor? It's a relic. Useless, really. But it was worn by 5 generations of my family before the war. It's rightfully mine. Originally, it was taken by the Turian military. We weren't allowed armor or weapons after the war. Now, it's in the hands of Ton Actus, a Turian scum who collects relics from the war. He's made millions selling Krogan artifacts that were stolen from my people. He's got several bases where he stores his goods, all fortified and guarded. I just don't know which base has my family's armor.
Just tell me where to start looking. I'll upload the data to your nav system. But Commander, I want to be there when you find him. So long, Rex. Shepard. Итак, поговорим с Стали. Shepard, I need to talk to you. It's important. Is something wrong? You know the data you took from those Geth control nodes? The information you uploaded to Alliance Control? I want a copy of it. You want to bring this data back to the migrant fleet? Those files have information that could be vital to our efforts to understand the Geth. It could be the key to helping us reclaim our homeworld. If I give you this data, your pilgrimage is over. You'll go back to your own people. Not right away. I'll stay with you as long as it takes to stop Seren. But my people need this. You think you can use this information to destroy your enemy? Not right away. We will need to study it. It could take years, but it will give us new insight into how the Geth have changed and evolved over the past centuries. Go ahead. Make a copy. My people, I owe you a great debt. One I can never repay. The only thing I can offer in return is what you already have. My solemn promise to stay with you until Seren and his Geth armies are defeated. I never wanted anything more. Thank you, Shepard. Так, хорошо. Давайте поднимемся и на этом закончим эту серию. А на Цитадель мы прилетим завтра. Ну, завтра, потому что сейчас у меня уже ночь. Я имею в виду в следующей серии. Подгрузится. И на этом мы эту серию закончим. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи!